नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। ये नमस्ते। क्या नाम है आपका? আমার নাম স্যার ম্যাডাম মালিনী। कहाँ से आप? আমি এসেছি সেই অনেক দূর কলকাতার থেকে। वाह, इतनी खूबसूरत जगह, जन्नत से आए हैं आप तो। कितने साल के? আমার বয়স ম্যাডাম মাত্র 5 বছর। आप क्या करते हैं? এখন স্যার ম্যাডাম আমি বাউল গান করি আর পড়াশোনা করি। আর কাজ বলতে তেমন কিছুই করি না, আমি তো একদম ছোট্ট শিশু। আমি এখন কি কাজ করব? कैसे है, कैसा लग रहा है? আজ স্যার ম্যাডাম এই আইডের মঞ্চে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে। और आप गाना सीखते? আমি ছোটবেলা থেকেই বাউল গান শিখি, আইডের মঞ্চে এসে আমার খুবই স্বপ্ন। अच्छा। আজ আমার সেই স্বপ্নটা পূরণ হলো। क्या बात है। आप यहाँ क्या करने आए? আজকে আমি আইডের মঞ্চে এসেছি তোমাদের একটি গান শোনাতে। এই গানটি গাইবো আমি টাকা নিয়ে। কেননা স্যার ম্যাডাম যার এই সমাজে টাকা নেই তার কিছু নেই। सही बात है। क्या बात? वाह। এখন এই পৃথিবীতে সবই টাকার খেলা। টাকা ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই। এখন তো ট্রেনে জল নিতে গেলেও টাকা লাগে। क्या बात है, क्या नम्रता जी, क्या बात है, वाह। তাহলে আমরা কোন সমাজে বসবাস করি? টাকা ছাড়া এই পৃথিবীটা পুরো অচল হয়ে যায়। এখন তো মানুষ জন্মেও টাকা লাগে, আবার শ্মশান ঘাটেও টাকা লাগে। যখন কিন্তু শেষ কাজ করা হয় তখন আমাদের টাকা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। আমাদের যত আপন মানুষ হোক কেউ কিন্তু টাকা ছাড়া এক পাও এগোয় না। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। আমি যদি কারোর কাছে শিক্ষা নিতে যাই সেও কিন্তু টাকা ছাড়া শিক্ষা দেয় না। এখন টাকাই হলো আমাদের ভগবান। এখন মানুষ ভগবানকে ঠিক মতো পুজো করে না। হাত থেকে যদি টাকা মাটিতে পড়ে যায় সেই টাকা নিয়ে কিন্তু আগে কপালে ঠেকায়। কেননা টাকাই হলো এই কলির আমাদের ভগবান। এই কলির যুগে যার টাকা নেই তার পুরা কপাল, আর আমাদের মতো তো গরিব মানুষের পুরা কপাল। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। आप प्लीज मत रोइए, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम हैं वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। আমরা ভগবানকে যত ডাকি ভগবান কিন্তু আমাদের কথায় কোনো সাড়া দেবে না। আর যাদের টাকা আছে ভগবানকে ডাকে ভগবান তাদের দুহাত ভরে দেয়। আমাদের সময় থাকতে সবার টাকা ইনকাম করার দরকার। আমি একজন ছোট্ট শিশু, তোমাদের এই টাকা নিয়ে একটি গান করে শোনাবো। मुझे अरे यार, तुम्हें रोते हुए देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम खुशियाँ डिजर्व करती हो, तुम ये डिजर्व करती हो। को देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। কেননা এই টাকা না থাকলে আমাদের তো কেউ দাম দেয় না। তাই সে ম্যাডাম অনেক স্বপ্ন আসে না তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है अगर आप डिजर्व करते हैं तो। সবাই আমাকে একটু আশীর্বাদ করো যেন আমি একটুখানি বড় হতে পারি। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे। আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার গান শুরু করছি। নমস্কার। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबडी सिंग वी नीड टू गा दे, वी नीड टू गा दे, वी नीड टू गा दे। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से गाओ। এই জগতে আমরা মানুষ জন্মানোর আগে থেকে এখন বাবা মায়ের গর্ভে থেকে একদম সেই শ্মশান ঘাট অবধি
টাকা ছাড়া কিন্তু কেউ কারো নয়, তাই না? আপনাকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাবে, আপনার দেহটা যখন পোড়াবে, তখন কিন্তু টাকা চাই, না হলে কাঠ হবে না। হরিবল হরিবল। তো গাইব সেই ভাবনা নিয়ে আমার একখানি গান, তো শুনুন। ভালো করি মাখতে তুমি কি আমার পয়সা দিলে প্রেম বিলাব, বুঝেছ না গো? ভালো করি মাখতে তুমি কি আমার পয়সা দিলে প্রেম বিলাব, বুঝেছ না গো? ভালো করি মাখতে তুমি কি আমার পয়সা দিলে প্রেম বিলাব, বুঝেছ না গো? পয়সাই লালো না করবে ছালো না, পয়সাই লালো না করবে ছালো না, প্রেমেরই অভিনয়ে জুড়ে রবে জীবন। ভালো করি মাখতে তুমি কি আমার পয়সা
मैं ये चीर दो दिल निकालो एक तो ये गाना इसका गाना आपने चुना है कंपैरिजन तो होगा ही जरूर आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी वो कच्चे धागे थी जो मेरी फिल्म थी एक्सप्रेशंस बिल्कुल दिल से निकले एंड इट वाज अमेजिंग For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.